Društvo, bacite pogled samo na sekundu. Zar nije prelepo i atraktivno? Belo kućište se ne viđa često, a FSP je dokazao da u mid segmentu može napraviti odličnu stvar. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na naš Trebery kanal. Ja sam Rački, a danas vam predstavljam FSP CMT 240 kućište u beloj boji koje me iznenadilo svojim mogućnostima. Ovu priliku želim da iskoristim da se zahvalim celoj ekipi iz kompanije FSP koja nas nesebično podržava u našem projektu i želim da novogodišnje božićne praznike provedu sa svojim najvoljenima u sreći, zdravlju, veselju i da im sledeća godina bude najbolje do sada, a mi da krenemo u nove pobede. Želim na samom startu da vam kažem da ni u jednom kućištu nisam brže sastavio PC nego u ovom ovde. I sami znate da smo ogromni ljubitelji minimalizma i performansi i da nismo zagovornici RGB trenda. Ne mora svako kućište posjedovati RGB i kaljeno staklo da bi bilo dobro i u to nas je uverio FSP sa svojim CMT 240 kućištem koji košta nešto manje od 50 evra. Činjenicom da mogu stati dva radijatora od po 280 mm, jasno nam je stavljeno do znanja da kućište nije namenjeno za prevelike vodene sisteme, ali će vas vazdušna podrška ostaviti bez daha. Nezamislivo je da u ovom cenovnom rangu postoji kućište koje posjeduje podršku za čak 6 ventilatora veličine 140 mm. Iskren da budem, zapaljen sam idejom koju je FSP odradio u ovom kućištu. CMT 240 je očigledno kućište bez greške, čiji je zadatak da u belom izdanju ponudi najbolje performanse hlađenja. Gledajte sad ovo, greške nema ni u pronalaženju ruta za kablove koji su skoro nevidljivi, dok su rupe savršeno pozicionirane. Ogromni smo zagovornici gumenih prekrivača kod otvora za provlačenje kablova, ali kada se odradi vrhunski posao oko završne obrade, složili smo se da su bespotrebni. Kućište je izrađeno kompletno od metala osim prednje strane i akrilnog prozora, dok je svaka moguća rupa za protok vazduha prekrivena filterima osim na dnu prednje strane. Poređenjem dimenzije hardvera i kućišta došli smo do zaključka da je moguće ugraditi i najrobustnije komponente poput Noctua NHD15, ROG napajanja, a činjenica da podržava grafičke karte dužine 370 mm daće nam do znanja da nećemo imati problema ni sa jednim parčetom hardvera. FSP je računao da će ovo kućište koristiti obični smrtnici, pa su napravili mesta za po dva uređaja veličine 2,5 i 3,5 inča i dva mesta za ODD uređaje koji su na svu sreću uklonjivog tipa. Na samom dnu prednje strane ostavili su mesta za osvetljenje što daje elegantan sjaj CMT 240 kućištu. Ma koliko dugo da smo tražili grešku nismo ju uočili i moramo se složiti da je kućište napravljeno bez jedne greške. Iskren da budem, probao sam par MS kućišta i nijedno nije ostavilo ovakav dobar utisak kao FSP CMT 240. Došli smo i do rangiranja po segmentima. Dizajn i kvalitet izrade su na zavidnom nivou, više nego dobre za ovu cenovnu klasu, pa je CMT 240 od nas dobio 22 od maksimalnih 30 bodova. Činjenica da podržava čak 6 ventilatora veličine 140 mm i dva radijatora veličine 280 mm smatramo da mora biti visoko rangiran sa 25 od mogućih 30 bodova. Ostale su dve kategorije koje nose po 20 bodova, a prva među njima je Cable Management gde je FSP CMT 240 kućište odnelo 16 bodova. Kategorija zbog čega je ovo kućište dobilo Best Buy priznanje u svojoj klasi je odnos uloženog i dobijenog koji je fenomenalan, zbog čega je FSP za svoj poduhvat dobio maksimalnih 20 bodova, što nam u zbiru donosi 83 boda i pakleno jaku Trebery Platinum nagradu. Dobiti 83 boda od maksimalnih 100 sa cenom od 50 evra je brutalno dobro i u jednu ruku mi je žao što ovo kućište nije upalo u rabi klasu. Još jednom želim da se zahvalim kompaniji FSP na ogromnoj podršci, a vas pozivam da nas zapratite na Instagramu i Facebooku i da se pretplatite na naš Trebery kanal, a mi se drugari vidimo već za 24 sata u nekoj novoj recenziji. Ćao!